guys, 50 oh. 50. Oh, yan oh. 100, apat na piraso. Grabe naman yan oh. Ilang kilo kuya? Ilang kilo? Ilang kilo? 2 Grabe, 2 100 lang. Oo, gagataan nyo lang yun, oh. Gagataan na maanghang, naku. Mura ng isda natin, oh. 100 lang, guys. Sandaan, guys, oh. Dami. Sabi naman ito, 100 lang to. Guys, 100 lang to, ganyan karami. 100? Dalawa, 150 lang eh. Ang mura yata. 2, 4, 6, 7. 100. Dami. Marami talaga tayong gulyasan. Yellow pin to kuya. Opo, yellow pin. Magkano dyan? 100 tatlo. Ba? Panalo. 3 piraso yellow pin natin. Okay ah. Di ba? Boss, Edwin, magpapahal. Ang ganda. Wala kayo sa hapon. Hanggang umaga lang, no? Gawin ko ng hanong po sa Edwin eh. Ganda nito, ganda naman to, oh. No?